Saka na po tagbukid for today's video mga kalaagan. Naata diri karon sa Mount Capistrano, Malaybalay City, Bukidnon. Isa sa mga sikat nga bukid nga dapat ninyong sakaon gyud diri sa Bukidnon mga kalaagan. Ang kaning Mount Capistrano kay muo ni ang pinaka-unique kay mag-adventure ka above the limestone. Hello mga kalagan! For today's another laag video, namalik na pod mi ni J-Lord diri sa Bukidnon. Murag ato pamantang ni aging simana ni laag dres kaamulan o nibalik na pod ta kay another adventure na pod atong buhaton diri karon mga kalagan. Kauban na mo ni J-Lord ang mga laing-laing mga vloggers gikan sa Cagayan and Bukidnon. So kana nga bukid ang among sakaon mga kalagan ang gitawag og Mount Capistrano. Ugma pag yun ni manaka mga kalagan, pero nang hunong mi diri kay nindot kaayo ang view, makita gyud nimo ang bukid sa Mount Capistrano. And for sure, bibo gini among laag ugma kay daghan mi mag-uban. Wala magay lag-lag sa inyong balay ah. Di, wala akong ugma sa balay. Hindi na may kapuyo sa balay-balay. Bay sakto pa kanya mong gipangbuhat. Murag dili. Murag dili may gapanguli. Uy, laag ka sa atong balay ah. Manay lag-lag sa balay ba? May problemas bugas kinaw. Gabig bugas oh. Nagbalo no. Kapay sobra sa aro. After naman nagpicture dito mga kalagan, proceed na dayon mi diri sa balay ni Dave Tagalikod, si Batidol. So diri ami sa iyang sikat nga payag, diri ami mga tulog mga kalagan kay unya paming kadlawon mo saka sa Mount Capistrano. And as you can see mga kalagan, daghan jud mi nagkatapok mga vloggers no. So pag human na mog pangaon, wala ra jud, igo ra natulog og 2 ka oras. So kumbati na ta kay 3 AM dapat makahawa na mi diri sa balay nilang Dave. Padulong dito sa starting point mga kalagan. So kaning among mga kuyog ang uban ani gahay gyud ni sila mo ginilang tripping. So naapoy mga first timer nga mosaka sa Mount Capistrano, and kami ni J-Lord ikatulo na gyud mi nga mosaka dira sa Mount Capistrano. Dili pa mi vlogger sa una, ing ana na gyud mi kalaagan. Sige na gyud mi saka dira sa Mount Capistrano. Mga 2018 gyud to siya ang first nga saka namo sa Mount Capistrano, og diha sa Mount Capistrano diha pud nagpropose ang bana karon sa kong ate. So mao nang excited na pud mi nga mobalik na pud mi dadto ni J-Lord kay dugay-dugay na gid ang panahon nga wala mi nakakita or nakasaka sa Mount Capistrano. So naa na mi diri karon sa among starting point sa sitio Binalbagan, og gi-briefing na mi sa among tour guide mga kalagan ug unsay mga angay nga buhaton pagsaka sa Mount Capistrano. And para masayod mo mga kalagan, na siya tulo ka level nga inyong maagian padulong gyud didto sa summit. So ang pinakauna ang hagdanan nga 298 steps. So 90 degrees gid siya mga kalagan, and medyo hangak gid siya kay dagko og ang hagdanan. So dapat gyud siya kanang mag-sprint sa kadaan, magpasingot sa kaaya ka mo sa kaaning hagdanan kay honestly grabe jud kahangak siya mga kalagan. Then second nga inyong maagian is kaning maghawid gyud mo og PC kay grabe gid siya katungas mga kalagan no. So honest review gini nga atong ihatag para at least sa mga beginner, sa mga first timer di mo ma-shock ngay nga ani diyang agianan no. So ayaw jud ninyo basta-basta hang Mount Capistrano kay yes, duol ra siya, 1 hour siya sa kaon, pero dili siya yung anak kasayon. So I suggest mga kalagan, ayaw dyan ninyo kalimti ang mga gloves kaya maghawid-hawid mo aning mga bato. So mo din yung pinaka last level ang mga bato nga inyong sakaon kay mo ni siyang gitawag og adventure above the limestone. Kay kung inyo makita diri sa taas, puro gid ni siya mga bato nga dagko kaayo mga kalagan. And pag abot mo diri sa summit mga kalagan, no need na mo anhi diri sa bato nga among gipatungan kung naa kay fear of heights no, kay kanang makalula gid ang ihang kahabog, and cliff na gid na po na siya sa kilid mga kalagan no. So dapat kung mosaka kaning among patungan ni J-Lord, dapat naay mo alalay sa imuha, naay magtan-aw sa imuha, naay magtabang og tulod sa imuha kay dili gid siya ingon nga ibasta-basta kay delikado gid siya mga kalagan no. So super worth it yun kaayo ang among pagsaka diri as Mount Capistrano mga kalagan no. So 1 kilometer raman unta ni siya kalayon mga kalagan, pero ang iyahang equivalent sa technical sa iyang pagsaka diri ang mga kalagan mura kag nisaka og 10 kilometers kay dili siya joke lagi kanang grabe kay siya katunga. So 90 degrees, and sa mga nagplano og gusto mo laag diri mo saka dinhi sa Mount Capistrano mga kalagan, 100 pesos lang ang among gibayran for entrance fee. Dayon magkuha lang dayon ka og tour guide mga kalagan, pero depende na sa imuha kung pila ang bayad, depende kung pila inyo ang sabot no. So grabe ka worth it gyud ang among pagsaka diri mga kalagan.
tulo na mo ni J-Lord pero nakaingon jud ko nga the best gid gyapon ang view diri as Mount Capistrano. Nasugda na jud ning saka-saka na tog bukid nga series mga kalagan tungod sa Mount Apo no. Ing ani di ang feeling ba basta makatry ka og saka-saka sa bukid, lahi ang fulfillment, lahi ang kalipay nga imong mabati once nga maabot na ka sa taas mga kalagan. Tanan nga kakapoy nga mura na kag makuyapan sa dalan, mawala gid siya, tunay gid na siya pag makaabot na ka sa taas. Isa gid ni sa among mga goals ni J-Lord mga kalagan ang kaning makasaka og bukid, maka-jogging, makalihok-lihok ang atong lawas kay kaning magkaedad ta. Dinha na ra ba dayon magsugod ning mga sakit-sakit nga ginagmay nga atong bation. So yun lang for today's video mga kalagan. Kung namoy mga pangutana, i-comment lang diha kay akong tubagon sa part 2 ani nga video.